अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने लश्कर के साथ जा रहे थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर एक दरिया के पास से हुआ। सुल्तान ने देखा कि चंद आदमी सफ़ेद दाढ़ी वाले पगड़ी पहने आदमी को रस्सियों से बांधकर दरिया में फेंक रहे थे। ये मंजर देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने एक सिपाही को दौड़ाया और हुक्म दिया कि जाकर इनको रोको। सुल्तान का सिपाही अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ दरिया के किनारे गया और उनको जाकर रोकने लगा। इतने में सुल्तान भी वहां पहुंच गए। ये वाक़या सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की किताब द बुक कन्क्वेस्ट ऑफ द सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जिल्द नंबर 3 में नकल किया गया है। और बहुत से मौरखीन का कहना है कि ये सफ़र सुल्तान का वापसी का सफ़र था, जब सुल्तान ने हलब शहर को फतह किया और हलब शहर के तमाम इख्तियारात संभालने के बाद सुल्तान बकिया लश्कर के साथ अपने महल की तरफ लौट रहे थे। ये सफ़र सुल्तान का दमिश्क शहर की तरफ था। किस्सा मुख्तसर, सुल्तान दरिया के किनारे पहुंचे और पूछे, ऐ लोगो, तुम इस बूढ़े बुजुर्ग को दरिया में क्यों डाल रहे हो? सुल्तान के लिबास और झंडे से गांव वालों को पता चल गया कि ये लश्कर सुल्तान का है। उन्होंने इस बूढ़े बुजुर्ग को छोड़ दिया और सुल्तान के अदब में खड़े हो गए। और उनमें से एक बूढ़ा बुजुर्ग बोला, सुल्तान आज़म, ये बूढ़ा बुजुर्ग हमारे मस्जिद का इमाम साहब है। ये सुनकर सुल्तान गुस्से में आ गए कि तुम सब मस्जिद के इमाम साहब के साथ ऐसा रवैया इख्तियार कर रहे हो, और आखिर इमाम साहब ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि तुम इसे रस्सियों से बांधकर पानी में डालने वाले थे? तो वही गांव का बुजुर्ग बोला, सुल्तान मुअज्जम, हमारे गांव की मस्जिद को तामीर हुए तकरीबन 100 साल गुजर चुके हैं। हम गांव वालों मिलजुल कर अपनी चीजें बेचकर मस्जिद की तामीर के लिए चंदा इकट्ठा करके इस मस्जिद के इमाम साहब को देते हैं, लेकिन पता नहीं इमाम साहब इस रकम को कहाँ खर्च करता है। और इस इमाम को इस मस्जिद में इमामत कराते हुए 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इमाम साहब ने मस्जिद की एक ईंट भी नहीं लगाई। और जब इससे पूछते हैं तो ये आगे से खामोशी इख्तियार कर लेता है। सुल्तान फरमाने लगे, अगर ऐसी बात है तो फिर ये इमाम मस्जिद इस रकम को कहाँ खर्च करता होगा? फिर सुल्तान ने उस बूढ़े इमाम से पूछा, इमाम साहब, आप मुसलमानों के लिए काबिल एहतराम हैं और तमाम गांव वालों ने तुम पर भरोसा किया है, लेकिन आखिर तुम मस्जिद का जमा किया गया चंदा कहाँ लेकर जाते हो? ये सुनकर फिर से इमाम साहब खामोश हो गए। सुल्तान ने हत्ता कि इमाम साहब को सर कलम करने की भी धमकी दी, लेकिन इमाम साहब खामोशी के साथ खड़े रहे। फिर सुल्तान हैरानी से गांव वालों को कहने लगे, ए गांव वालों, अगर ये इमाम साहब गलत रास्ते पर चल पड़ा है और इमानत में खयानत कर रहा है तो तुम अपनी मस्जिद में किसी दूसरे इमाम साहब को तैनात कर दो। तो गांव वाले कहने लगे, सुल्तान आज़म, हम ऐसा नहीं कर सकते। सुल्तान ने कहा, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें दूसरा इमाम तैनात करने से रोक रही है? तो वो बूढ़ा बुजुर्ग कहने लगा, सुल्तान आज़म, आप हमारे गाँव में चलें, हम आपको ये सारा वाक़या तफसील से सुनाते हैं। तो सुल्तान ने अपने लश्कर को थोड़ी देर के लिए आराम करने का मशवरा दिया और उन गाँव वालों के साथ उस गाँव में चले गए। और जब सुल्तान गांव से गुजर रहे थे तो सुल्तान की नजर उसी गांव की मस्जिद पर पड़ी जिसके इमाम साहब को गांव वाले दरिया में डाल रहे थे। सुल्तान ने मस्जिद को अंदर से देखने की ख्वाहिश का इजहार किया और गांव वाले सुल्तान को उस मस्जिद के अंदर ले गए। जब सुल्तान ने सारे गांव को देखा और उस मस्जिद को देखा तो हैरानी के साथ बैठ गए और सोचने लगे कि इस गाँव की आबादी इतनी ज्यादा है, लेकिन ये मस्जिद काफी खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से बारिश बहुत ज्यादा होती है और अब इस मस्जिद की कच्ची ईंटें खत्म हो रही थीं। सुल्तान इसी सोच में डूबे हुए थे कि वो गांव का बूढ़ा बुजुर्ग कहने लगा, सुल्तान आज़म, आज से 15 साल पहले हमारे गांव की मलकियत एक सरदार के पास थी। उस गांव के सरदार ने अपने गांव का ख्याल अपने घर से भी ज्यादा रखा हुआ था। कोई भी मुश्किल पेश आती गांव का सरदार पेश होता और इस गांव में जितने भी गरीब लोग थे उनकी जवान बेटियों की रुखसती भी वही सरदार करवाता था। सुल्तान आज़म, उस सरदार के हमारे ऊपर बहुत से एहसानात हैं, और जब उस गाँव के सरदार का आखिरी वक्त आया तो उस सरदार ने हमें एक आखिरी वसीयत की और कहा, ऐ गांव वालों, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि जब तक ये इमाम साहब जिंदा हैं तुम अपनी मस्जिद में इस इमाम साहब की जगह कोई दूसरा इमाम तैनात नहीं करोगे, और दूसरी बात यह कि मस्जिद का जितना भी चंदा जमा होगा वो इमाम साहब के हवाले करोगे। सुल्तान आज़म, उस सरदार के हमारे गाँव वाले पर बहुत एहसानात थे और हम इस सरदार के एहसानात तले दबे हुए हैं, लिहाजा हम इसकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक जब तक इमाम साहब जिंदा है वो इसी मस्जिद के इमाम रहेंगे। लेकिन सुल्तान आज़म, हमने इमाम साहब को बहुत समझाया कि जो चंदा हम तुम्हें मस्जिद की तामीर के लिए देते हैं तुम इसको मस्जिद पर खर्च करो, लेकिन पता नहीं इमाम साहब इस रकम को कहाँ उड़ा देता है, और इसलिए गांव वाले तंग आकर इमाम साहब को दरिया में डाल रहे थे ताकि सरदार की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और इमाम साहब से भी हमारी जान छूटे। ये सुनकर सुल्तान हैरान हो गए। फिर सुल्तान ने कहा, ऐ गाँव वालों, तुम इमाम साहब को एक आखिरी मौका दे दो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इमाम साहब कोई हीरा फेरी नहीं करेगा। इसके बाद सुल्तान ने एक थैली निकाली जिसके अंदर 1000 सोने के सिक्के थे। सुल्तान ने वो सोने की थैली उस इमाम साहब के हाथों में देते हुए कहा,
امام صاحب آپ کے پاس آخری موقع ہے، اب اس رقم کو تم نے مسجد کی تعمیر میں خرچ کرنا ہے۔ امام صاحب نے سلطان کے ہاتھوں سے تھیلی لے لی اور پھر سلطان اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، چند ماہ بعد سلطان اسی گاؤں کے پاس سے گزرے تو جب سلطان نے اسی گاؤں کی مسجد کو دیکھا تو وہ مسجد پہلے سے بھی زیادہ خستہ حال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان کو حیرت ہوئی اور پھر سلطان کو غصہ آ گیا۔ جب سلطان کی گاؤں میں آمد کی خبر گاؤں والوں کو ملی تو سارے گاؤں والے سلطان کے پاس اکٹھے ہو گئے اور سلطان کو پھر سے امام کی شکایتیں لگانے لگے۔ گاؤں والوں نے سلطان کو بتایا کہ پہلے کی طرح امام صاحب نے تمام رقم کو کہیں ہڑپ کر دیا ہے اور مسجد کی تعمیر میں ایک سکہ بھی خرچ نہیں کیا۔ جب سلطان نے مسجد کو غور سے دیکھا تو مسجد اب شہید ہونے کے قریب تھی، دیواروں سے کچی مٹی گر رہی تھی اور چھت بھی کافی خستہ حال تھی۔ سلطان نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت امام صاحب کو پکڑ کر مسجد میں حاضر کیا جائے۔ سارے گاؤں والے امام صاحب کو تلاش کرنے لگے لیکن امام صاحب کہیں نظر نہ آئے۔ اتنے میں ایک نوجوان کہنے لگا، سلطان معظم گاؤں کا امام صاحب صبح کی نماز پڑھانے کے بعد کہیں غائب ہو جاتا ہے اور ظہر کی نماز کے بعد واپس آتا ہے اور اکثر اوقات نماز کے اوقات کے علاوہ بھی امام صاحب نظر نہیں آتے۔ گاؤں والوں نے بہت تلاش کیا لیکن امام صاحب کہیں نظر نہ آئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ امام صاحب مسجد کے اندر آ گئے۔ امام صاحب کو تمام لوگ حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور پھر امام صاحب سلطان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب، پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو 1000 سونے کے سکے دیتے ہوئے آخری مہلت دی تھی کہ تم اس رقم کو اس گاؤں کی مسجد کی تعمیر کے لیے خرچ کرو گے، لیکن اتنے ماہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی مسجد پہلے سے زیادہ خستہ حال ہے۔ آئی تم جواب دو کہ تم نے اس رقم کو کہاں خرچ کیا، ورنہ تمہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر امام مسجد گردن جھکائے بیٹھ گئے۔ سلطان حیران ہو گئے کہ امام صاحب جواب دینے کے بجائے اپنا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آخر اس کے پیچھے ایسا کون سا راز چھپا ہوا ہے؟ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ امام صاحب کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے تھے، لیکن وہ اتنی بڑی رقم کہاں خرچ کر رہے تھے کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ سلطان نے امام صاحب کو پھر سے کہا، امام صاحب میں آپ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ تم گاؤں کی مسجد کا چندہ کہاں غائب کر رہے ہو؟ اگر تم سچ بتا دو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، ورنہ تمہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ امام صاحب نے کہا، سلطان معظم یہ بہت بڑا راز ہے، آپ میرا سر قلم کر دیں، لیکن میں اس راز کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ سلطان سوچ میں پڑ گئے کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جو امام صاحب نہیں بتا پا رہا۔ سلطان کی سمجھ میں آ گیا کہ مسجد کے امام کو اپنے ہی طریقے سے راز اگلوانا پڑے گا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اے گاؤں والوں، تم سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اور مسجد کے امام صاحب سے بھی کہہ دیا کہ تم بھی اپنے گھر چلے جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ مسجد کا امام اسی وقت چلا گیا۔ تمام گاؤں والے سلطان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ سب جاننے کے بعد بھی سلطان نے مسجد کے امام کو معاف کر دیا، لیکن سلطان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ سلطان نے کہا، اگر میں اس مسجد کے امام صاحب پر جتنا بھی زور ڈالتا وہ مجھے کچھ نہ بتاتا، لہٰذا مجھے شک پڑ گیا کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے، لہٰذا ہمیں امام صاحب کا پیچھا کرنا ہوگا اور تبھی ہمیں اس راز کا پتہ چلے گا۔ گاؤں والے اس بات پر آمادہ ہو گئے اور اگلی صبح سلطان نے تمام گاؤں والوں کے ساتھ مل کر صبح مسجد سے نکلتے ہی امام صاحب کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اب امام صاحب اپنے خچر پر سوار آگے جا رہے تھے اور سلطان اور گاؤں والے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ امام صاحب مسجد سے نکلنے کے بعد گاؤں کے ساتھ میں بنے بازار کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان اور گاؤں والے حیران تھے کہ آخر امام صاحب بازار میں کیا کرنے گئے ہیں۔ امام صاحب نے کچھ روٹیاں خریدیں۔ روٹیاں خریدنے کے بعد امام صاحب ایک بام خانے پر گئے اور وہاں جا کر بکرے کے گوشت کا شوربہ خریدا اور شوربہ خریدنے کے بعد بازار سے نکل پڑے۔ سلطان اور گاؤں والوں کو غصہ آ رہا تھا کہ ہم امام صاحب کو مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ جمع کر کے دیتے ہیں، ادھر امام صاحب مسجد پر خرچ کرنے کے بجائے بکرے کا شوربہ پی کر لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں حقیقت کیا تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب مسجد کے امام صاحب بازار سے نکلنے کے بعد گاؤں کے ساتھ میں بنے ایک چھوٹے سے جنگل کے اندر داخل ہو گیا اور سلطان پیچھا کرتے کرتے جنگل کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ سلطان کی نظر ایک چھوٹے سے لکڑی سے بنے ہوئے گھر پر پڑی۔ اب گاؤں والے ساتھ تھے۔ سلطان جب اس گھر کے قریب پہنچے تو امام صاحب بکرے کا شوربہ اور گرم گرم روٹیاں لے کر اس لکڑی سے بنے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ گاؤں کے چند لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ شاید امام صاحب نے شادی کر کے دوسری بیوی کو یہاں رکھا ہوا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ مسجد کے چندے کے پیسوں سے عیاشی کر رہے ہیں، لیکن جب سلطان اور گاؤں والوں نے جھانک کر دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سلطان نے دیکھا کہ اس لکڑی کے بنے ہوئے گھر کے اندر بہت سی بوڑھی خواتین موجود تھیں جن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور اس امام صاحب نے اندر داخل ہوتے ہی تمام خواتین میں کھانا بانٹنا شروع کر دیا اور ان معصوم بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگے۔ سلطان حیران تھے کہ آخر یہ خواتین کون ہیں اور یہ بچے کس کے ہیں۔ یہ سوال جب سلطان نے گاؤں والوں سے کیا تو سارے گاؤں والے خاموش ہو گئے،
सब गांव वालों के मुंह पर चुप का ताला लग चुका था। थोड़ी देर गुजरी कि जब इमाम साहब उस लकड़ी के घर से निकला तो तमाम गांव वालों और सुल्तान को देखकर चौंक गया, क्योंकि सुल्तान और गांव वालों को इस जगह पर देखना उसके लिए हैरत से कम नहीं था। सुल्तान ने इमाम साहब से कहा कि अब सारी असलियत वाज़ेह हो चुकी है, लेकिन असल हकीकत क्या है ये आप तमाम गांव वालों के सामने बयान करें। इमाम साहब कहने लगा, सुल्तान आज़म, ये मेरा और मेरे रब के दरमियान एक राज था, लेकिन शायद ये राज गांव वालों को पता चलना था, इसलिए मैं आप सबको बताता हूँ। फिर इमाम साहब ने कहा, सुल्तान आज़म, गांव के सरदार की वफात के बाद एक दफ़ा गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया और उस हमले के दौरान डाकुओं ने तकरीबन 8-10 नौजवानों को कत्ल कर दिया, जिससे गांव की खवातीन बेवा हो गईं। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनका कमाने वाला कोई ना था। वो खवातीन उन गांव वालों को मदद के लिए पुकारती रहीं, लेकिन गांव में किसी ने उनकी मदद ना की, हत्ता कि उन गांव वालों ने उन बेवा औरतों को धक्के देकर अपने गांव से निकाल दिया। ये सारा मंजर मुझसे देखा ना गया और मैं उन खवातीन के लिए और कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जब वो खवातीन गांव से निकली तो उनको साथ लेकर जंगल में चला गया और उनके लिए लकड़ी का घर बना दिया। और मैंने उनसे वादा लिया था कि तुमने इस गांव में कभी भी कदम नहीं रखना, क्योंकि अगर गांव वालों को पता चल गया कि मैंने तुमको यहाँ रखा है तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी धक्के देकर यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन तुम्हारे खाने पीने की जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूँ। सुल्तान आज़म, मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि मस्जिद के लिए जमा की गई रकम में किसी बेवा या यतीम बच्चों पर खर्च नहीं कर सकता, लेकिन इन गांव वालों ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। सुल्तान आज़म, आज तक जितना भी मस्जिद का चंदा जमा होता था मैं इन बेवा और यतीम बच्चों पर खर्च करता, और मैं इस बात के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता था। सुल्तान आज़म, जो आपने 1000 सोने के सिक्कों की थैली मुझे दी थी, वो रकम भी मैंने इन यतीम बच्चों और बेवा औरतों पर खर्च कर दी। जब ये सारा मंजर सुल्तान ने देखा तो सुल्तान के होश उड़ गए। सुल्तान ने गांव वालों की तरफ देखा और कहा, ए गांव वालों, बेशक ये तुम्हारी खुशकिस्मती है, इस राज के बारे में तुम सबको पता चल गया है, वरना बरोज महशर मेरा रब तुमसे इस इमाम की एक एक मुश्किल, एक एक मुसीबत का जवाब लेता। लिहाजा अगर तुम महल नुमा मस्जिद भी तामीर कर देते तो बरोज महशर रब तुम्हें कभी भी माफ ना करता। जब ये बात सुल्तान ने कही तो तमाम गांव वाले सर झुकाए खड़े हो गए। इसके बाद सुल्तान ने उन बेवा औरतों और बच्चों के लिए वजीफे मुकर्रर कर दिए और उनके लिए खैमे भी बनाने का हुक्म दिया। इसके बाद सुल्तान ने इमाम साहब को भी इनाम कराम से नवाजा और इमाम साहब को लेकर शाही महल चले गए और गांव वालों से कहा कि तुम इमाम साहब को अपने गांव में रखने के काबिल नहीं हो। सारे गांव वाले वहां से सर झुकाए चले गए।